Gusto lang na akong ipabot kaninyo karon ining mao nga mensahe nining adlaw. Kung kita nagsusi sa yawa, kita nagdiskubre kaniyang nahibaluta sa iyang mga pamaagi. Gusto lang nako nga din atong pamalandungon unsa man sab ang nahibaluan sa yawa dinhi kanato. Unsa may iyang nadunggan mahitungod kanimo. Every now and then ang yawa nag-obserbar sa imo unsa may imo makagustuhan, unsa may imo maigsuon kung mga pabor sa kinabuhi. Tan-aw na sa yawa o ginaobserbahan igsuon ko. Usay ang problema sa tao. Ang problema bisan sa mga nangalagad og Dios, mao nga kun doon na tay problema, ang kanunay nga atong isgutan ang atong problema. Ang kanunay natong gisgutan, lisod kayo. Problema kayo. Hantod ang atong mga gubot, ang atong kaguliyang sa atong kinabuhi, sa atong panimalay, sa atong pagpangalagad. Labi pa ni natong modernong panahon, dili na lang magpabilin sulod sa atong panimalay dito sa lawak nato. Muabot na dito sa tibok kalibutan kay ato nagisangyaw. That's right. Say mo na atong ipang-post-post na nato, ipaibaluon na nato ang kalibutan. Nag-away mi sa akong bana, nag-away mi sa akong asawa, nagkagubot mi sa among panimalay. Doon na mi kawala doon, nag-away mi sa among silingan o guban pa. Ang kaaway na minaw. Ang kaaway nag-obserbar. Ang kaaway gusto makadungog kung unsay naitabo sa atong kinabuhi. Nasayod ka, ang yawa na mati niya na. Pero nasayod mo kung unsay sikreto ni mga tawhana sa Israel igsoon, ni Moises, ni Joshua igsoon, o ang tibok ka Israel. Kanila, ang problema, dili angayan nga isabwag ngadto sa gawas. Ato rani. Kung mga tawhana, wala naghisgot sa ilang problema. Wala naglalis sa ilang mga suliran. Everybody say praise the Lord. Wala sila naghisgot mahitungod sa ilang panag-aaway. Wala nila kanuna hisgoti ang ilang panaglalis. Everybody say praise the Lord. Wala nila ni mga kaigsunan ko gisgutan. Wala nila ni gipangtabi igsuon ko. Wala nila ni maigsuon ko gisabwag bisag asa.